আজি খালি অকল বেমাৰৰ বিষয়ে শিকাম দেই তোমালোকক। মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ বেমাৰৰ বিষয়ে বনাম, গতিকে আজি দিছোঁ দেই। চোৱা, মোৰ চৰ্দি পাইছে মানে মুझे सर्दी लग गई। मुझे सर्दी लग गई। চোৱা, মোৰ চৰ্দি মানে मुझे सर्दी পাইছে মানে लग गई দেই। মোৰ চৰ্দি পাইছে মানে मुझे सर्दी लग गई বুলি ক'ব লাগিব দেই। পাৰিবানে? তাৰপিছত চোৱা, আকৌ দি আছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। सर्दीर बाबे राति टुपनी अहा नाय। सर्दीर बाबे राति टुपनी अहा नाय माने सर्दी के कारण रात में नींद नहीं आए। बुझी पालाने? सर्दीर बाबे माने सर्दी के कारण, अहा नाय माने नहीं आए, टुपनी माने नींद जानाई तुमालोके। सर्दीर बाबे राति टुपनी अहा नाय माने सर्दी के कारण रात में नींद नहीं आए। मैं लाहे लाहे কৈ আছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা দেই। আকৌ দিছো চোৱা, बरखुनत भिजार बाबे ताइर सर्दी हो गई से माने बारिश में भीगने से उसे जुखाम हो गई है। भिजार बाबे माने भीगने से, ताइर सर्दी माने उसे जुखाम, जुखाम माने सर्दी दे। बरखुनत भिजार बाबे ताइर सर्दी हो गई से माने बारिश में भीगने से उसे जुखाम हो गई है। भीगने से बा भीगने के कारणों दिले है दे। मोर गैसर समस्या हो आसे माने मुझे गैस की समस्या हो रही है। यात चुआ, गैसर समस्या माने गैस की समस्या। मोर गैसर समस्या हो आसे माने मुझे गैस की समस्या हो रही है। बुझी पालाने? तार पिছত चुआ को तारो डायबिटीज आसे। तारो डायबिटीज आसे माने उसे भी मधुमेह है। यात चुआ, डायबिटीज माने एटु होल गई इंग्राजी शब्द दे, हिंदीत कोआ হয় मधुमेह। बुझी पालाने डायबिटीज तो? अच्छा, তাৰপিছত চোৱা, তাৰো ডায়েবেটিছ আছে মানে উছে ভি মধুমেহ হে, মধুমেহ দেই, ভালকৈ চাবা এইটো। বুজি পালানে? ইয়াৰ পিছত চোৱা, আকৌ দিছোঁ, মোৰ মূৰৰ বিষ হৈ আছে। মোৰ মূৰৰ বিষ হৈ আছে মানে মুझे सिर दर्द हुआ है। বুজি পালানে? মূৰৰ বিষ মানে सिर दर्द। ৰ'দৰ বাবে হৈছে, ৰ'দৰ বাবে হৈছে মানে ধূপ के कारण हुआ है। বুজি পালানে? ৰ'দৰ বাবে মানে ধূপ के कारण। চকুত জ্বলা পোৰা হৈ আছে। চকুত জ্বলা পোৰা হৈ আছে মানে आँखों में जलन सा हो रही है। आँखों में जलन सा हो रही है। জ্বলা পোৰা মানে জ্বলন सा, হৈ আছে মানে हो रही है। বুজি পালানে? চকুত জ্বলা পোৰা হৈ আছে মানে आँखों में जलन सा हो रही है। বুজি পালানে? বুকুত জ্বলা পোৰা হৈ আছে মানে কি ক'বা হিন্দীতে? सीने में जलन सा हो रही है। सीने में जलन सा हो रही है। ইয়াত চোৱা, বুকুত মানে सीने में বুলি কোৱা হয় দেই। জ্বলা পোৰাটো মই ক'লোৱে জ্বলন सा বুলি কোৱা হয়। যেন হৈ আছে মানে सा हो रही है। যেন মানে सा দেই। বুকুত জ্বলা পোৰা হৈ আছে মানে सीने में जलन सा हो रही है। বুজি পালানে? ইয়াৰ পিছত চোৱা কৰিছোঁ, চোৱা দেই। নাই, কথাটো এইটোৱেই যে আমি যদি এনেকৈ কাৰোবাক কওঁ, नहीं बात यही है कि এইদৰে কওঁ, হয় নহয়? ইয়াত চোৱা, নাই কথাটো মানে नहीं बात বুলি কওঁ। এইটোৱেই যে মানে यही है कि বুলি কওঁ। এইটোৱেই মানে শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল यही। বুজি পালানে? নাই, কথাটো এইটোৱেই যে মানে नहीं बात यही है कि এইদৰে ক'ম দেই। ইয়াৰ পিছত চোৱা, আকৌ এটা ভাল এটা দিছোঁ, মোৰ পেট বিষ হৈ আছে। মোৰ पेट বিষ হৈ আছে মানে मेरा पेट में दर्द हो रहा है। এইদৰে ক'ম, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। বা যদি ছোৱালী হোৱা, मेरे पेट में दर्द हो रहा है বুলি ক'ম। ইয়াত চোৱা, মোৰ মানে ল'ৰা হ'লে মেৰা হ'ব, ছোৱালী হ'লে মেৰে হৈ যাব। পেট বিষ মানে পেট में दर्द, ইয়াত ছোৱালীও একে হয়, ল'ৰাও একে হয় দেই। হৈ আছে মানে हो रहा है, ইয়াত ছোৱালীও একে হ'ব, ল'ৰাও একে হ'ব। মোৰ পেট বিষ হৈ আছে মানে मेरा पेट में दर्द हो रहा है। বুজি পালানে? ছোৱালী হ'লে मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे আৰু मेरा এই দুটাহে পাৰ্থক্য হয় দেই। আকৌ চোৱা, মই পেট বিষৰ ঔষধ খাই আছোঁ। মই পেট বিষৰ ঔষধ খাই আছোঁ মানে मैं पेट दर्द का दवाई खा रहा हूँ। मैं पेट दर्द का दवाई खा रहा हूँ। पेट বিষৰ মানে पेट दर्द का, খাই আছোঁ মানে खा रहा हूँ। মই পেট বিষৰ ঔষধ খাই আছোঁ মানে मैं पेट दर्द का दवाई खा रहा हूँ বুলি ক'ব লাগিব দেই। বুজি পালানে? তাৰপিছত চোৱা, আকৌ দিছোঁ, তেওঁৰ ভৰিত ঝিনঝিন কৰে। কাৰোবাৰ এনেকৈ হয় হয় নহয় ঝিনঝিন? চোৱা, মই দিছোঁ হিন্দীতে, उनके पैर में झनझनाहट होती है।
उनके पैर में झनझनाहट होती है चुआ तेउर भरित माने उनके पैर में বুলি কলো দে झिनझिन करे माने झनझनाहट होती है झिनझिन माने हल झनझनाहट दे मनत राखिबा तेउर भरित झिनझिन करे माने उनके पैर में झनझनाहट होती है एदरे कोৱা হয় দে বুজি পালানে ইয়াৰ পিছত চোৱা কৈ দিছো বেমাৰৰ বিষয়ে দিম দে আজি গুটেই কিটা তাইৰ বুকুৰ বিষ বাঢ়ি গৈছে ताइर बुकुर बिख बढ़ी गई से उसकी सीने का दर्द बढ़ गया है बुझी पाला ने यात चुआ ताइर बुकुर बिख माने उसकी सीने का दर्द बढ़ी गई से माने बढ़ गया है बुली कोৱা হয় दे ताइर बुकुर बिख बढ़ी गई से माने उसकी सीने का दर्द बढ़ गया है बुझी पाला ने सीने का दर्द बढ़ गया সকলো কথা বুজি পালা তো তাৰ পিছত চোৱা बुकुर बिखत टुपनी अहा नाय बुकुर बिखत टुपनी अहा नाय यदि कहो बिचारा सीने के दर्द से नींद नहीं आए सीने के दर्द से नींद नहीं आए टुपनी अहा नाय माने नींद नहीं आए दे बुकुर बिखत माने माने जानाय सीने का दर्द से टुपनी माने नींद बुली कोৱা হয় दे बुकुर बिखत टुपनी अहा नाय माने सीने के दर्द से नींद नहीं आए बुली कब লাগিব হিন্দীতে পাৰিবানে সকলে কবলৈ यार पिछत चुआ आको দি আছো কিছুমান কথা মোৰো গা ভাল লগা নাই ইয়াত তোমালোকে আৰু বনাই কিনি দীঘল কৰিব পাৰিবা যেনে আজি মোৰো গা ভাল লগা নাই দৰে ক'ব পাৰিবা দে मेरा भी शरीर अच्छा नहीं लग रहा है মোৰো গা মানে मेरा भी शरीर ভাল লগা নাই মানে अच्छा नहीं लग रहा है এই গা শব্দটোৰ অৰ্থ আমি হিন্দীত শৰীৰ বুলি কওঁ হিন্দী অসমীয়াত শৰীৰ বুলি কোৱা হয় দে মোৰো গা ভাল লগা নাই মানে मेरा भी शरीर अच्छा नहीं लग रहा है বুজি পালানে তাৰ পাছত চোৱা আকৌ দি আছো মোৰো জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে মোৰো জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে বুলি যদি ক'ব বিচাৰা मुझे भी बुखार सा लग रहा है मुझे भी बुखार सा लग रहा है मोरू জ্বৰ মানে मुझे भी बुखार লাগি আছে মানে लग रहा है জ্বৰ জ্বৰ মানে बुखार सा এই सा শব্দটো লগাই দিছো আমি দেই মোৰো জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে মানে मुझे भी बुखार सा लग रहा है ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে এইদৰে কাৰোবাক যদি ক'বলৈ বিচৰা আপোনাৰ পেট বেয়া হ'ল নেকি যদি কাৰোবাক এনেকৈ ক'ব বিচাৰা আপোনাৰ পেট বেয়া হ'ল নেকি মানে क्या आपका पेट खराब हुआ है বুজি পালানে ইয়াত চোৱা পেট বেয়া মানে পেট খৰাব হল নেকি মানে হোৱা হে ইয়াত কিয়াটো ইফালে প্ৰথমে আহি গল দেই মনত ৰাখিবা আপোনাৰ পেট বেয়া হল নেকি মানে क्या आपका पेट खराब हुआ है অলপ স্পিডত ক'বলৈ শিকিবা দেই মই লাহে লাহে কওঁ যাতে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা দেই স্পিডত ক'বলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা নাই এনেই গেছ হৈ আছে নাই এনেই গেছ হৈ আছে মানে नहीं ऐसे ही गैस हो रही है यार हो रही है हो दे नहीं ऐसे ही गैस हो रही है एने माने ऐसे ही हो आसे माने हो रही है गैस माने हिंदी तो गैस बुलिए कोৱা হয় दे नाई एने गैस हो आसे माने नहीं ऐसे ही गैस हो रही है বুজি পালা নাই তোমালোকে যদি স্পিডত ক'বলৈ শুনিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা দেই তাৰ দুদিন ধৰি জ্বৰ হৈ আছে माने उसे 2 दिन से बुखार है उसे 2 दिन से बुखार है या 2 दिन धरी माने 2 दिन से बुझी पाला ने ज्वर हो आसे माने बुखार है बा बुखार हो रहा है এনেকৈ দিব পাৰিবা দেই तार माने उसे तार 2 दिन धरी ज्वर हो आसे माने उसे 2 दिन से बुखार है माने 2 दिনৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে তাৰ হয় নহয় এনেকৈ নিশ্চয় জানিব পাৰিবা তোমালোকে मोर ज्वर उठी গৈছে যদি ক'ব বিচাৰা मोर ज्वर उठी গৈছে নিজৰ কথা যদি কোৱা मुझे बुखार आ गया है माने आহি গল উঠি গৈছে একেটাই কথা দে मोर ज्वर माने मुझे बुखार उठी গৈছে माने आ गया है যেনে मोर ज्वर उठी গৈছে माने मुझे बुखार आ गया है জ্বৰক হিন্দীত বুখাৰ বুলি কোৱা হয় দে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত চোৱা मोर কাখি হৈ গৈছে কাখি মানে তো জানাই তোমালোকে मोर काखी हो गई से माने मुझे खांसी हो गई है कथाটো বুজি পালা নে ইয়াত চোৱা मोर काखी माने मुझे खांसी हो गई से माने हो गई है मोर काखी हो गई से माने मुझे खांसी हो गई है ক'ব পাৰিবা না এনেকৈ তাৰ পিছত চোৱা গোটেই ৰাতি কাখিৰ বাবে টোপনি নাহিল গোটেই ৰাতি কাখিৰ বাবে টোপনি নাহিল যদি ক'ব বিচাৰা रात भर खांसी से नींद नहीं आई बुझी पाला ने कथाটো
रात भर खांसी से नींद नहीं आया चुआ गोटेई राति माने रात भर काखिर बाबे माने खांसी से टुपनी नाहिल माने नींद नहीं आए गोटेई राति काखिर बाबे टुपनी नाहिल माने रात भर खांसी से नींद नहीं आए কথাটো ক'ব পাৰিব না এতিয়া যদি কাৰোবাক যদি ফাৰ্মাসীত যোৱা ঔষধ বিচাৰা যদি সেইভাবে মই আকৌ এটা ভিডিও বনাই দিম দেই ঔষধ বিচাৰি কিনি যদি ক'ব বিচাৰা কাৰোবাক তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এটা ভিডিও বনাই দিম আৰু এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক দিবা কমেন্ট কৰিবা যি নোৱাৰা কমেন্ট কৰি ক'বা দেই আজি ইমানতে হাই মাৰো